ମୋ ସ୍ରଷ୍ଟା ମୋ ସୃଷ୍ଟି ମୁଁ ହିଁ ବିଲୟ, ମୁଁ ହିଁ ଧାରଣ କରିଥିଲି ମୀନ ରୂପ। ମୋ କଚ୍ଛପ, ବରାହ, ନରସିଂହ, ବାମନ, ପରଶୁରାମ, ରାମ, ବଳରାମ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧ। ମୁଁ ହିଁ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲି କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରରେ ମହାଭାରତ। ମୁଁ କେବଳ ମୁଁ, ଆଉ ମୁଁ ହିଁ ଆସୁଛି କଳ୍କି ରୂପରେ। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। महाभारत 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 ମୁଁ ଚକ୍ରରେ ବୁଲାଏ ସାରା ଜଗତ, ମୁଁ ଚକ୍ରରେ ବୁଲାଏ ସାରା ଜଗତ। महाभारत 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 महाभारत। माटी खाई पिला दिने करथिली माटीरे मो विश्वरूप देखिथिले माँ पुरुष भातरे पुणी मानी दुर्योधन करथिला मोर विश्वरूप दर्शन। कुरुक्षेत्र विश्वरूप सखा अर्जुन देखाई मु कहिथिली मुठ गांडीबकु। महाभारत महाभारत युद्ध मु करिछि हेले धरिनी अस्त्र, युद्ध मु करिछि हेले धरिनी अस्त्र। महाभारत 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 महाभारत।
ଶାସନ ହାତେ ମୁହିଁ ଚାଳିଲା ଛିଚି କୋଟି ବର୍ଷ ଦେଇ ପୁଣି ଲଜାନି ବାରିଛି ଭଣଜାରୁ ପରେ ମାମୁ କଂସକୁ ମାରିଛି ମାମୁ ରୂପେ ଅଭିମନ୍ୟୁ ଭଣଜା ନାସିଛି ଅର୍ଜୁନକୁ ଗ୍ରହ ତଳ କରି ନଚେଇଛି ରଥରେ ତ ପୁଣି ମୁହିଁ ସାରଥି ସାଜିଛି মহাভারত মহাভারত কুরুক্ষেত্র মো লাগি ধর্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্র মো লাগি ধর্মক্ষেত্র মহাভারত 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 চক্রে বুলায়ে সারা জগত চক্রে বুলায়ে সারা জগত